Bonsoir, bonsoir et bienvenue. On va voir une séance des activités اللي كاينين في الصفحتين 23 و 24. Frappe les syllabes puis repère le son qui se répète. Moto, moto, matelas, matelas, matelas. Botte, botte. Tomate, tomate. Alors le son qui se répète c'est T. كاين هنا في موطو طو مات ت تلا بوت ت تو ما ت. Alors le son qui se répète c'est le son T. Encadre les mots où tu vois la lettre T. فين ما شفنا الكلمة تي غادي ندورو على ديك الكلمة. ان طابي اون سال قاعة. دي لونيت وي نظارات. اون بات وي بات avec deux T هي القوائم الرجلين ديال الحيوان. Une tasse, ouais, par exemple, une tasse à café, par exemple, tasse de kawa. Souligne la lettre T chaque fois que tu la vois. Une tasse, une pelote, voilà la pelote, voilà T. Une moto, voilà T. Des bottes, alors voilà les bottes. Une tomate. Entoure la syllabe où tu vois la lettre T. Voilà. Tapis, moto, matelas. Voilà une matelas. Voilà, matelas. Frappe les syllabes puis repère le son qui se répète. Tapis, drapeau, poule, pomme. Alors le son qui se répète c'est P. Tapis, drapeau, poule, pomme. Encadre les mots où tu vois la lettre P. Un parasol. Un genou, le parasol met dans un genou, une poule, une poulotte, voilà, un robot, non, un pot, هو طاس فيه شي حاجة ديال المصبرات باغ اكزومبل او ان بو المحبق اللي كنديرو فيه النباتات. Souligne la lettre P chaque fois que tu la vois. Une poule, un tagine, non. Une pomme, oui. Des pâtes, alors les pâtes هما المعجنات. Une parabole. Entoure chaque syllabe où tu vois la lettre P. Poli هي مهذب. Papa, oui. Parasol, voilà la lettre P. Lis les syllabes et les mots. Na, pi, to, du, ni,
mu, mu, peu, peu, te, te, ne, do, do, li, li, mi, no, no, une note, un pilote, une tomate, une dune, un nid, un mur, une pelote, une sardine, un domino, poli. Lis les mots, aide-toi des images. Alors, عندنا هنا كلمات خصنا نقراوهم وغنتعاونوا بديك الصورة اللي كاينة الفوق. Une dune, un mur, une tartine, une porte, une poule, un tapis, une rue, un domino, Lis les phrases. Nora a une balle. Nora عندها كرة. La mule est sur la dune. الأنثى البغلة est sur la dune فوق الكثيب داك التل ديال الرملة. Les tulipes sont dans le pot. Les tulipes واحد الأنواع من الزهور sont dans le pot كاينين في المحبق. Amine mange une pomme. أمين كياكل تفاح. Écris les lettres et les syllabes et les mots. Alors قلنا باش نكتبو toujours on doit respecter d'abord les dimensions. شحال كنطلعو هي اللي خصنا اولا نحترموها ما نتجاوزوهاش. داكوغ. فوالا اي كنطلعو غير وحده. بور تي كنطلعو جوج. بور بي كنطلعو سطير وكنهبطو جوج. فوالا. Pour no, la même chose, n كنطلعو سطير و جوج. Da, tu, d'accord. Puis كنهبطو جوج. واخا ما خلاوناش فين غنهبطو مي خصنا نهبطو هذا السطير اللي كاين وشويه. Une poulotte. ثلاثة. P. جوج في T. Voilà. Entoure les mots dictés par ton enseignant ou bien ton enseignante. عندنا هنا دي مو خصك bien parce que le professeur غادي يدير لكم لا ديكتي الاملاء من شي كلمات من هادو غادي ياخذ واحد 3 من هادو ولا 4 ويدير لكم فيهم الديكتي وغتكتبوهم هنا. اي بيان لا لون une île très bien هذه جزيرة. madame une dune des bottes
écris un mot de ton choix. كتب هنا واحد الكلمة وحدة من الاختيار ديالك. Très bien. Alors on va écrire la lune. La lune. Voilà, نزيدو شي واحدة أخرى. On va écrire une porte. Une porte, c'est-à-dire الباب. Une porte. Voilà, c'est la fin de cette séance. كنتمنى لكم الاستفادة صادقا. كنتمنى لكم الاستفادة. اجتهدوا مزيان، قراو مزيان. Au revoir.